दिल्ली जिबे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री। दिल्ली गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री एवं दुई उपमुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी को भेटिबे आमर मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं दुई उपमुख्यमंत्री जे कि केवी सिंहदेव प्रभाती परिड़ा बुधवार दिल्ली गस्त करिबे। राज्य में बीजेपी सरकार करबा परे प्रथम थर पाई मुख्यमंत्री एवं दुई उपमुख्यमंत्री दिल्ली गस्तरे जिबे। ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଭେଟିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦଳର ଶୀର୍ଷ ଆଉ କିଛି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କିଭଳି କାମ କରିବ। प्रधानमंत्री निर्वाचन समय प्रधानमंत्री ओडिशा रे जो प्रतिश्रुति देइतले ताको केवली राज्य रे नुआ बीजेपी सरकार कार्यकारी करिवे से नै मुख्यमंत्री मोहन माझी एवं दुई उपमुख्यमंत्री सीधासलख प्रधानमंत्री करिवे आलोचना।